जदि काहाकू बहुत भल पाउच आउ तांकू हरैबाकू चाहुन एही पांचटी कथा तांकू भूल रे भी कुहंतु नाही। संपर्क जेपरि भी होथाउ सेथिरे विश्वास रहिबा दरकार। आउ विश्वास पई परस्पर निज भितरे किछि लुचैबा कथा नुह। किछि अतीत थाए जहाकू काहा सह शेयर करि हुए नाही। किछि परिस्थिति एपरि थाए जहा विषय काहाकू किछि कहि हुए नाही। बास निज भितरे दुखर विष पीबाकू हुए। डर थाए सामना लोक आमको भूल बुझिब। आपण जनकू बहुत भल पाती तांकू हरैबाकू चाहती नहीं। तांको भल गुण एवं खराब गुण विषय आपनकू सबु जणा अछि। आपण पाखरे किछि एपरि सिक्रेट अछि जहा आपनकू भितरु खाई जाउछि। सही सिक्रेट विषय जानिले सी आपनकू बुझी पारिबो कि नहीं एई भय मन भितरे रहुछि। सी किपरि प्रतिक्रिया करिवे ता पई चिंता रहुछि। व्यस्त हुअंतु नहीं, निजको हालका करि दियंतु। समय सह बहुत किछि बदली जाए, मनीष एवं परिस्थिति मध्य। आपनकू सत्य कहिबार सुजोग भी मिलिबो बा सठिक समय देखिकी तांकू सब किछि खोलिकी कहिबार अछि। एमिति बुझेइबार अछि जेमिति आपण तांकू बहुत भल पाती। जहा सिक्रेट थिला बास तांकू हरैबा डर रे तांकू लुचैथिले। जदि से आपनकू सेतिकी भल पाउथिबे तेबे तांकू बेसी बुझेइबाकू पड़िबनी। तांकू न लुचै जदि आपण तांकू सब सत्य कहि दियंती तेबे जदि ट्रू लव होई थाए लव केबे भांगिबनी। आउ जदि आपणको पूर्वरु सी आपणको सिक्रेट विषय रे आउ काठारु जानिबे तेबे संदेह नामक विष आपणको लव को भांगी देई चली जिवो। ये तो है सिक्रेट न रखिबा कथा। एबे आसीबा आमर मुख्य कथा को। ही पांचटी कथा तांको आगरे कुहंतु नाही जहाको आपण भल पाउछंती। नंबर 1 आपण आगरु काहाकू भल पाउथिले एही कथा तांको केबे कुहंतु नाही। जदि कौनसी परिस्थिति चापरे किंबा तांको धोखा देबाकू न चाह तांको पास्ट रिलेशन विषय रे जणाउछंती तेबे ध्यान रखंतु जेमिति सामना लोक को अधिक हर्ट न हुए। अतीत रे सी आपणको केते भल पाउथिले, आपणक सह केते बुझुथिले, आपणको केते सह भल पाउथिले, केउ कथा आपणको एकांत रे तांको सह बिताइछंती एसब कथा कुहंतु नाही। कथाटी एपरि कुहंतु जेपरि आपण निजर अतीत विषय रे सत्य कहउथिबे किंतु सेथिरे एबेरे लव ऊपर किछि प्रभाव पडु नथिबो। नंबर 2 आपणक सांग परिवार किंबा अन्य कोनोसी लोकंक कथा तांको आगरे कुहंतु नाही। जदि कहीं आपण को विश्वास करी किछि कथा आपणक सह शेयर करिसंती तेबे आपण सेही कथाटी को सिक्रेट रखंतु। आपण तांको आगरे कहिदेबे पुणी सीए आउ कहा आगरे कहिदेबे धीरे धीरे कथाटी बढ़ी जिवो। फल जी आपण को विश्वास करथिले तार आपणक ऊपर विश्वास उठी जिवो। आपण आपणक लव लाइफ भी इफेक्ट हेबो। नंबर 3 तांको दुर्बलता तांको बारंबार कुहंतु नाही। तांको सफल हेबारे सहयोग करंतु। आउ सफल हेबा पई तांको दुर्बल जणाइबा निहाती दरकार। किंतु जदि बारंबार कुहंती तेबे सी आपण को घृणा करबा को लागिबे। सी भाबिबे कि आपण तांको नीच देखाइबा को चेष्टा करूछंती। दुर्बलता जणाइबा पई समयर ठीक शब्द व्यवहार करंतु जेपरि से आपण को पॉइंट को बुझिबे, समर्थ हेउथिबे, आपण को उद्देश्य को से बुझी पारुथिबे। फल रे तांको मन रे आपण पई रेस्पेक्ट बढ़ी जिवो। नंबर 4 परिवार फाइनेंस सिक्रेट तांको सह शेयर करंतु नाही। होई पारे से जानिबा परे आपण को हेल्प करि पारंती किंतु धीरे धीरे तांको मन भितरे आपण को प्रति प्रेम कमी जिवो आउ दया भाव बढ़ी जिवो। तांको एहा अनुभव हेबो कि आपण तांको भल पाउ नाहंती बरं तांको ठारू फायदा उठैबा को चाहुचंती। एही भावना एतिके सांघातिक होई थाए कि सीए केबे आपण को जणाइबे नाही किंतु मने मने आपणक ठारू साइड हेबा पई बाट खोजी नेबे। नंबर 5 आपण तांको पई कोन करिसंती ए कथा बारंबार कहि हुअंतु नाही। मु बहुत सुंदर, मते तुम ठारू भल मिली थांते, मु एईटा करिछि, मु सेईटा करिछि, मु नथिले तुमे ताहा करि पारि नथांत। एसब कथारे मु हेउछि कॉमन। मु गर्व अहंकार प्रतीक। शुणिबा लोकंकु लागे जेपरि जणे निजर इगो सैटिस्फाई करूची आउ एही इगो बड़ बड़ संपर्क को भांगी दै थाए और नष्ट मध्य कर दै थाए। तांकु काहा सह कंपेयर करंतु नाही। सीए जेमिति देखा जाउथिले तेबे काहेकि सेमिति देखा जाउछ, ता पाखरे एईटा अछि तुम पाखरे काहेकि नाही, एपरि कथा तांकु केबे कुहंतु नाही।
ରାଗ ରୁଷା ଅଭିମାନ ମଣିଷର ଗୁଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ସିଏ କେବଳ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଜାହିର କରେ। ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତ କଥା ଦେଖି ଚାହିଁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛ ତାହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ସିଏ ତୁମକୁ କେତେ ଚାହୁଁଛି ତାହା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଚାଲାକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଅଛି, ରାଗିବା କି ଖରାପ କହିବା ଶିଖିନି, ଏହାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ବୋକା ନୁହେଁ, ବାସ୍ କିଛି ସଂସ୍କାର ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ରଖିଛି। ଯେତେବେଳେ କେହି ବିନା ଭୁଲରେ ବି ତୁମକୁ ଭୁଲ ବାହାର କରୁଛି, ତେବେ ବୁଝିଯାଅ ସିଏ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାର ବାହାନା ଖୋଜୁଛି। ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଏତେ ପଛରେ ରହିଯିବେ କି ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ କେବଳ ପଶ୍ଚାତାପ ଲାଗିବ। ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଆରାମ ମଣିଷକୁ ଅଳସୁଆ କରିଦିଏ, ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ମଣିଷକୁ ଅସହାୟ କରିଦିଏ। ବହୁତ ସହଜ ସମ୍ପର୍କ ବନେଇବା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ଭାଳିବା, ଏବଂ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଥାଏ କୌଣସି ମିଛ ସମ୍ପର୍କକୁ ସାରା ଜୀବନ ନିଜ ସହ ରଖିବା। ଖରାପ ସମୟ ତ ଦିନେ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ସମୟରେ ସାଥ ଦେଇଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ଖରାପ ସମୟରେ ସାଥ ଛାଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିଯିବେ। ଗର୍ବ ଆଉ ପେଟ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଯେବେ ବଢ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଚାହିଁକି ବି କାହାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପାରିନଥାଏ। ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଭୁଲ ଥାଏ। ଭୁଲ ଯଦି ଅନ୍ୟର ହୋଇଥାଏ, ଗୁଙ୍ଗା ବି କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ। ସଂସାରର ଅଜବ ନିୟମ, ଯେଉଁମାନେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନାମ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ସରିଯିବ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତିନି ଜାଣନ୍ତିନି। ଆଖିକୁ ଦେଖା ନ ଯାଉଥିବା ନିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ ବୃକ୍ଷ ଦେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କାଟି ଦେଇଥାଉ। ଯଦି ସେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଟଙ୍କା ହୋଇଥାନ୍ତା, ସତରେ ଆଜି ମଣିଷଠାରୁ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ଥାନ୍ତା। ମଣିଷକୁ ବୁଝିବା ଆହୁରି କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଯେବେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସନ୍ଦେହ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ସନ୍ଦେହକୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି କମ୍ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ପରିଶ୍ରମ କାଲି କମିଯିବ ଆଉ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। କାହାଠାରୁ ହାରିଯିବା ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା, ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଭଲ ନୁହନ୍ତି। ଭଲ ମଣିଷ ତ ସିଏ ଯିଏ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବୁଝିପାରେ, ସିଏ ନୁହଁ ଯିଏ ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଥାଏ। ସବୁ ଫୁଲ ମନ୍ଦିର ଯାଏନି, କିଛି ଫୁଲ ଝଡ଼ିଯାଇ ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ସବୁ ପ୍ରେମ ସଫଳ ହୁଏନି, କିଛି ପ୍ରେମ ଖାଲି ସ୍ମୃତି ହୋଇ ଛାତିରେ ରହିଯାଇଥାଏ। କାହାକୁ ପାଇଯିବା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, କି କାହାକୁ ହରେଇ ଦେଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମ ବାସ୍ ତାହା ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠି କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ଓ ସମ୍ମାନ ଥାଏ। ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ହିଁ ପ୍ରେମ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟରେ ଥାଅ, ଯେତେ ବି ଦୁଃଖରେ ଥାଅ ନା କାହିଁକି, କେବେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଅ ନାହିଁ ଯିଏ କେବଳ ହସିବା ଜାଣନ୍ତି, ଯିଏ ସମବେଦନା ଦେବା ବଦଳରେ ତୁମକୁ ଭୁଲ ବାହାର କରନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭଲରେ।